एवरीवन स्वागत करछि गोटे नया वीडियो पे देखो पॉलिटिकल माइनर रो बहुत इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा जो माने भी माइनर पॉलिटिकल साइंस नहीं इंटरनेशनल रिलेशन तो देखो पे हमको बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पे आपनकर प्रिपरेशन करंतु मोनको प्रथम क्लास को पार्ट 1 रे पढ़ी मीनिंग ऑफ आईआर बा आंतर्जातिक संपर्क रो अर्थ कोन तार डेफिनेशन पढ़ी तार संज्ञा पढ़ी बुझी पारले। तो वर्तमान आज हम स्कोप एवं नेचर पढ़ा पे देखो बहुत इंपोर्टेंट आगो आपनकर एग्जाम अछि निहात भाबरे हमको हेल्पफुल हो पारिबो तेणुकर वीडियो को समस्त लास्ट तक देखिबे पिले हाँ पिला गोटे कथा कही दूसरे देखो जो मानकर ए पर्यंत सिलेबस कंप्लीट होनी पॉलिटिकल साइंस रो तो केमिति आप माने कम समय सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तार गोटे प्रॉपर वीडियो मुझे नहीं आसबि तेणुकर वीडियो को समस्त लास्ट तक देखिए बुझीपारे। तो आज आम पढ़ा ये माने पार्ट 1 बा यूनिट 1 रे गोटे यूनिट सारी देवा जोटा कि आंतर्जातिक संपर्क जोटा कि मीनिंग ऑफ आईआर इंटरनेशनल रिलेशन। तो आज आम डिस्कसन करबा तार स्कोप एवं नचर जो मैंने भी माने फर्स्ट क्लास देखी ना जाकि देखिपारे तार डेस्क्रिप्शन तो तार लिंक देदेवी जाकि आप क्लिक करके देखिपारे है। तो देखो पिले तार प्रकृति बा नेचर कौन आम पढ़ा तो लंग क्वेश्चन आसवे पूरा ग्यारंटी 100% ये आमको क्वेश्चन आसो लिखे आम लंग क्वेश्चन आगू को आम तार सर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। देखो राष्ट्र प्रथम पॉइंट देवे आंतर्जातिक संपर्क बा आईआर बा इंटरनेशनल रिलेशंस तार नेचर। तो प्रथम पॉइंट देखो राष्ट्रभित्तिक अध्ययन पे देखो माने यह बुझा पूर्व आमको टिके आमको डायग्राम सहित आमको बुझेदेवी बा नेचर आंतर्जातिक संपर्क तार प्रकृति कहले कौन बुझे टिके मैंने डायग्राम सहित टिके बुझिले मैंने बुझीपारे तापर जाकि आम कौन ये जो पॉइंट दिखाई मैंने पॉइंट माने लिखाई जो पॉइंट पढ़े आप बुझीपारे। ये देख पे टे आप मैंने सर्ट्रे आप बुझी जातु आंतर्जातिक संपर्क जोटा आप नेचर इंटरनेशनल रिलेशंस नेचर। तो देखो नेचर माने प्रकृति तो आंतर्जातिक संपर्क इंटरनेशनल रिलेशंस जोटा कहुए यह राष्ट्र अन्य आंतर्जातिक अभिनयकारी एक्टर्स है एक्टर्स होइथिबा राजनैतिक ता सहित आर्थिक सामाजिक सामरिक सांस्कृतिक सामाजिक पिला टिके टाइपिंग भूल अच्छी सामाजिक सांस्कृतिक और आईनगत संपर्क को अंतर्भुक्त करें। तो ये देखो आम कह सीधा सड़क भाव में आंतर्जातिक संपर्क बा प्रकृति बा इंटरनेशनल रिलेशन रो नेचर कहवा यह राष्ट्र अन्य आंतर्जातिक अभिनयकारी बा एक्टर मध्य होता कौन राजनैतिक ता सहित आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं आईनगत संपर्क को अंतर्भुक्त करें। तो ये देखो आंतर्जातिक संपर्क प्रकृति कौन सब आम तार पॉइंट आप दिखाई पॉलिटिकल नेचर है गोटे पॉइंट है पॉलिटिकल नेचर आम तार पढ़ा आम पॉलिटिकल नेचर कहले कौन बुझा राजनैतिक प्रकृति है यहाँ प्रकृति माने लेखाटा आपन टिके भूल हो जाए प्रकृति है आर्थिक प्रकृति बा इकोनॉमिक्स नेचर। नेक्स्ट होची कौन 3 नंबर सामरिक प्रकृति बा मिलिटारी नेचर है मिलिटारी नेचर जोटा कि मिलिटारी प्रकृति। तो यार पॉइंट आम पढ़ा। नेक्स्ट होची गोटे पॉइंट शक्ति और सुरक्षा आम गोटे तार नचर पढ़ा तार शक्ति निहाती रहा आवश्यक शक्ति और सुरक्षा रहा आवश्यक जोटा कि कौन पावर ऑफ सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट होची इंटर डिपेंडेंट माने परस्पर को डिपेंड करवा है निर्भरशीलता जोटा कि कहुए निर्भरशीलता आउ आईनगत शुभा कौन प्रकृति जोटा कि लीगल नेचर बोली कहवा आ गोटे सामाजिक सांस्कृतिक नेचर सोशल कल्चरल नेचर। तो यही पॉइंट आम पढ़ा पे देखो तार माने पॉइंट अच्छे जोटा कि आंतर्जातिक संपर्क प्रकृति कौन सब रही बुझीपारे। तो उपसंहार देखो टे सर्ट्रे हमको यही सर्ट नोट पठेदेव जो टेलीग्राम जॉइन होते टेलीग्राम समस्त जॉइन होते समस्त को ये पीडीएफ पठेदेवी आपको बहुत हेल्पफुल हो पार। तो आंतर्जातीय संपर्क प्रकृति को बुझा द्वारा विश्व राजनीतिर घटनावली को आम भल भाव बुझी था और शांति और सहयोग को प्रोत्साहित प्रोत्साहित करा जाए बुझीपारे। यहाँ तार गोटे गोटे पॉइंट आम तार गोटे गोटे पॉइंट को आम आज डिस्कसन करवा। तो चलो पे प्रथम पॉइंट राष्ट्रभित्तिक अध्ययन तो निहाती रहा आवश्यक माने इंटरनेशनल रिलेशन रे गोटे पॉइंट राष्ट्रभित्तिक अध्ययन राष्ट्रभित्तिक अध्ययन कौन तो आंतर्जातिक संपर्क मुख्य आधार होची राष्ट्र विश्वर विभिन्न स्वाधीन देश माने निज निज मध्य किपरि संपर्क रखती से विदेश नीति कौन एवं से किपरि परस्पर सह आलोचना करती ता यार प्रकृतिर मुख्य अंश। माने देख राष्ट्रभित्तिक माने निज निज मध्य किपरि संपर्क रखि थांती सेमानकर विशेष कौन बा विदेशी नीति कौन अच्छी माने परस्पर मध्य सेमानकर किपरि परस्पर सह आलोचना करती तार निहाती रहा आवश्यक होची बा यार मुख्य अंश होची राष्ट्रभित्तिक अध्ययन। तो परवर्ती प्रश्न देखो शक्ति उपर पर्यावसित बा पावर बेस निहाती रहा आवश्यक। तो आंतर्जातिक संपर्क शक्ति बा पावर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे प्रत्येक देश निजर सामरिक और अर्थनैतिक शक्ति वृद्धि करने
বা କରି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶ ବା ନିଜ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ନିଜର ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତ ବୁଦ୍ଧି କରିଥାଏ କ'ଣ ରାଜନୀତିର ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ସେ କରିଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସହଯୋଗ ମିଶ୍ରଣ। ତ ସଂଘର୍ଷ ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ଏହା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଶତ୍ରୁତା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଦେଶମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି ସେଇଠି ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାମାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାଚରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ବହୁମୁଖୀ ବିଷୟ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ନ୍ୟାଚର। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତି ଏକ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ବା ଏକକ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇତିହାସ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଭୂଗୋଳ, ଆଇନ ଏବଂ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବହୁମୁଖୀ ବିଷୟ ମାନେ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକୃତି ଏକକ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଇତିହାସର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ମାନେ ଇତିହାସ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଭୂଗୋଳ, ଆଇନ ଏବଂ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ସହିତ ନେବା ତାହେଲେ ଦୁଇ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଡାଇନାମିକ୍ ନେଚର। ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଦଳିଥାଏ। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କ ଭିନ୍ନ। ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଓ ଆତଙ୍କବାଦ ଭଳି ସମସ୍ୟାହାର ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇ ନେଇଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଲା। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଜଟିଳ ବୁଝାମଣା ହେଲା, ମାନେ ବୁଝାମଣା। ତ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବା ସହଯୋଗ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ବା ନେଚର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ଆମେ ବୁଝାମଣା ମାନେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ତାର ଶାନ୍ତି ତାର ସହଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବୁଝାମଣା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ଆମଙ୍କର ଗଲା କ'ଣ ନେଚର। ତ ପିଲା ଆମେ ପଢ଼ିବା ସ୍କୋପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସର୍ଟ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ସ୍କୋପ୍ ଆଇଆର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସ ତାର ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ତାର ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଖେଇଦେବି କ'ଣ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାର କ'ଣ ପଏଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମଙ୍କର ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ବା ଆଇଆର୍। ତ ଆଇଆର୍ର ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ତାର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ପଲିଟିକାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପଲିଟିକାଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଶାସନ, ବିଦେଶ ନୀତି, କୂଟନୀତି ଓ ଶାନ୍ତି ସେ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେଇପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିନିଯୋଗର ଅର୍ଥ ବିନିମୟ ବିକାଶ ହେଲା, ବିକାଶ ବିଦ୍ୱାନ, ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବା ମିଲିଟାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତ ସାମରିକ ଶକ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା, ଆତଙ୍କବାଦ ହେଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ନେଚର ଏବଂ ସ୍କୋପ୍ ସମାନ ଥାଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଇନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର, ତ ଲିଗାଲ ହେଲା, ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ, ଜାତିସଂଘ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା, ସନ୍ଧି ଚୁକ୍ତି, ମାନବିକତା ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଅଛି ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର, ସୋସିଆଲ୍ କଲଚରାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସାଂସ୍କୃତିକ ଧର୍ମ, ତାର ଭାଷା, ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ଏଇଟା ଆମଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପରିବେଶ ଓ ଶିଶୁ ହେଲା, ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟା। ତ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଯେଉଁଟାକି ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ବିକାଶ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଆଇଆର୍ ସ୍କୋପ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ମାନେ ଆମେ ଯିବା ତାର ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବା ସ୍କୋପ୍। ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟୟନ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି। କ'ଣ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟୟନ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ, UN, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ, ସାର୍କ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଆଦିର ଭୂମିକା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏଇଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ କିପରି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏହା ଆଲୋଚନା କରେ।
परवर्ती प्रश्न पॉइंट रोच आंतर्जातिक आईन देश मान मध्य बद समाधान नियमावली अध्ययन करें। वैदेशिक नीति कौन तो प्रत्येक देश अन्य देश सह किपरि व्यवहार करेंगे से प्रस्तुत करुवा रणनीति है। तो रणनीति विश्लेषण वैदेशिक नीति आम जाना पाई। आधुनिक समस्या तो आधुनिक समस्या कौन वर्तमान समय परिवेश प्रदूषण और आतंकवाद जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकार भली विषय गुड़िक यार परिसरभुक्त होती। तो पे देखूँ यहाँ थी आमको स्कोप बुझीपारे तार स्कोप कौन सब माने पॉइंट अच्छे आमको मुझे देखईदेली डायग्राम सहित बुझेदेली। तो आशा करूँ किसी मात्रा वीडियो भल लगी आम आगू बढ़ा तार यूनिट 2 रे कौन अच्छी है ताहा डिस्कसन करवा। तेणुकर समस्त वीडियो को शेयर करदे समस्त वीडियो को लाइक करदे चैनल को नआसले चैनल को सब्सक्राइब करदे। आ केमिति आप माने पॉलिटिकल साइंस माइनर रो सिलेबस कंप्लीट होनी सरीनी ताले निजे केमिति आप माने पढ़ी पारिबे कम समय केमिति आप सिलेबस को कवर कर पारिबे तार गोटे फिर प्रॉपर वीडियो मु लेके आसीबी है। तो प्रत्येक दिन आम तार सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन ता सहित शॉर्ट क्वेश्चन सहित डिस्कसन करेबी बुझीपारे। तो आज ये था आशा करूँ किसी मात्रा वीडियो भल लगी वीडियो समस्त शेयर करदे। रही धन्यवाद।